ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншалло ба хайр бошад. Даромадгоҳи 12 даем тарафи Чилобозор амхемие сразу нолавои қатор дасти чап мегардем, меравем дохили мағоза. Дӯстони азиз, дар ин мағоза тамоми намуди либосҳои школни бо нархи дастрас, ҳам обтовӣ, ҳам дона, качествои бор 200% гарантия. Чизе ки шумо мехоҳен ҳамуро ба навор мегирам. Дӯстони азиз, нигоҳ кунед даҷа чиқа доикои хушрӯй. Ана буругдор, бисёриё буругдор мепурсанд. Иминои ҳамин навори ман барои шумо ай. Нигоҳ кунед чиқа школни вибриш беҳади бад бисёрай. Се хай нархош арзон ай. Метонем барои фурӯш харидорӣ кунед. Метонем барои фарзандатон аз аминҷа омада харидорӣ намоед. Як об шабзор мекунам дӯстони азиз. Аҳамияти дар ҳамин мағоза чиҳо ҳастад, чизои лозимитон ки бошад, ҳатман омада харидорӣ кунед. Даболо кастим шумо барои чирамоҳӣ, баҳори пӯшакҳои кӯдако, барои рӯзаи боронӣ низ ҳамчунин наличи доранд. Ира бинед чиқа вибр бисёрай. Мана дӯстони азиз. Гузаштем об шабзора буд мекунем дӯстони азиз. Падраскои великан размеро низ ҳамчунин аз синфи 1 то синфи 11 дар инҷа формаи мактабӣ меёвем. Дӯстони азиз, ҷои акай Абдунаим омадагем нигоҳ кунед юбкаҳо. Нархи дона 45 сомон, нархи обтои сеташ 100 сомон, аз синфи 1 то синфи 3 мешавад. 3-4 мешавад. И чанд намудай дӯстони азиз. Инерам ҳамчунин аъло мегӯянд. Беҳади бад ирам хушрӯй дӯстони азиз. Аз синфи 1 то синфи 3-4 хона мешавад. Нархи дона 45 сомон, нархи обтун бошад сеташ 100 сомон. Ин падрасткови алакай чанд сомон ино? 45 сомон нархи обтобишай, нархи донаш бо дигарай дӯстони азиз. Аз синфи 3 то синфи 8 ҳая? Синфи 1 то 5. Аз синфи 1 то синфи 5 будай. Ани ёрам нархошам бигем. Аз синфи 3 то синфи 6 дӯстони азиз. Нигоҳ кунем. Нархи навод беҳади бад дастрасай бовар кунем. Падрасткови чанд сом? 40 сомон? 40 сомон дӯстони азиз. Боло будаги 35 сомони дӯстони азиз. Грандиозни аксиони бовар кунем. Ёш гирбешин бошад? Модели нав дӯстони азиз. Поёнакошон гирбешин доштай. Болош материали юбкай дӯстони азиз. Нигоҳ кунед. Ё чанди? сеташ 100 сомон нархи обтоби цена. Доставка низ ҳамчунин доранд дӯстони азиз. Метонен заказ кунед. Ина бо модели нав омадаи духтарако. Нигоҳ кунед чиқа хушрӯча. Ё чанди гуфтен? 30 сомони. сеташ 100 сомон яъне. Дӯстони азиз, нархи обтоби гуфтесем силикон, яъне як лух ва чакана. Бо нархҳои дастрас метонен аз мағозаи акай Абдунаим омада харидорӣ кунен. Баъд ранги тёмна сери низ ҳамчунин ҳаст. Нигоҳ кунен чиқа хушрӯй. Ёрам чандай нархаш? 30 сомони. 30 сомон будай дӯстони азиз. Нигоҳ кунед чиқа хушрӯчай. Гуфтем обтоби доранд, дона доранд. Нархи наво ай грандиозни гузаштаги бовар кунед подписчикои азиз. Даромадгоҳи 12 ҷои акай Абдунаим байн 11-12 нолавои қатор ай дӯстони азиз. Марҳамат, метонед даромада заказ кунед WhatsApp шонда. Дӯстони азиз, медонед чи дуекачои сарафанчикои буругдор мепурсиден. Бисёр ами масалан қариб ки аз душанбе берун анами хеле дуеко мепӯшанд дар мактабо. Нигоҳ кунед. Бурук доранд, буркакашон куш шода ки хушрӯй. Аз синфи чанд то чандай? Синфи 3 то 8. Бойни хеле озорои фасон дорад, сни маишӣ, вақти либосаш шудан сни мад мекунен, рементик дорад дӯстони азиз. Чанд сомон гуфтем бахшиш? Ино оптунда 75 сомон, донада 100 сомон, 120 сомон. 100 сомон, 120 сомон, оптови 75 сомон духтаракои хушрӯ. Сиёҳ дорад, тёмна симни дорад, сери дорад. Се ранг дорад, тёмна симни доштад, сиёҳ доштад ва серинки доштад дӯстони азиз. Нигоҳ кунед. Модель ҳаста, ина поёниш парпарака. Рубашкора нархоша нагуфтесен духтаракои азиз. Хубо диққат гӯш кунед. И чанд сомона падрасткови, а? Падрасткови нархи ҳаваи 75 сомон. Нархи оптун? Дона 100 сомон. 120 сомон. Размер кати вобаста мекунад дӯстони азиз. 100 сомон, 120 сомон ҷои акай Абдунаим нарх наво сех ки ҳаст, нархҳо дастрасанд дӯстони азиз. Нигоҳ кунед. Ане моделиам беҳад фасон азизам ду ранг буда, тёмна симни ва сиёҳ. Ана дӯстони азиз, инам рементиш симаи шуда. Нахоҳен ременча намекунен дӯстони азиз. Падрасткови размеро ё чандиян? 75 сомон. 75 сомон нархи обтоби бурук дорад, двоечки. Инам дӯстони азиз двоека ҳай беҳад хушрӯ. Ҳоз бо як ранги дигар наличида дора нишон метиҳем. Ира бинед духтаракони дӯстдорони ранги сери, светини цвето ё барои шумо ҳай. Ирам нархи обтоби 75 сомон, нархи дона 100 120 сомон. 120 сомон размерои калон мешавад.
برای رزمیروی مایده 100 سومون بشود پاتیچکای عزیز. ویلیکان صنف 8 تا 11. ایش چندی؟ اینو اپتم 110 ارزان کرده میتیم. دونه 140 50 تومان. اینا دوستان عزیز ویلیکان رزمیرو در کار باشد میتونیم بیاین از نزدیک دیده خریداری کنین براشون به حد دسترس نرخشون. اینا بالادن ویبر بسیاره. اینا ببینید این هم دوای چیه ها؟ این پادراسکوم صنف 3 تا 8. از صنف 3 تا صنف 8 پادراسکوی رزمیرو مخ گلاکوی فصل موندگی چند سومون اینا؟ 75 سوم 100 سومون 150 سومون 130 سومون دونه 130 سومون رزمیری کالونش میشود علاقه دخترکای خوش رو. اینا دو تا رنگ داره سیاه و سری. سه تا رنگ داره سه رنگ داشته دوستان عزیز. مرامت سری دارد یامنسینی دارد سیاه دارد. گوش کردین دخترکای خوش رو سه رنگ دارد نرخ نو گراندیوزی سه خرید دوستان عزیز میتونین به نزدیک دیده خریداری کنین میتونین زکاس کنین. اینا صنف 1 تا صنف 5 اعلا دوستان عزیز یعنی اعلا خانشوند دختراتون دوستان عزیز نگاه کنید دوایچکی فقط ما دوایکر نوار گرفتیم رو باشکل داخل دارد سه رنگ دارد سری چوم سیمنی سیاه نگاه کنید بابوچکا دارن خب ریمین سلیمایش دارن اینا بابوچکا دارن اینا بریلوک دارد اینا دیدیسکی اینا 65 سومون اپتم دونه 90 سوم 80 سومون رزمری مایدن 90 سومون رزمری کلان اپتاوی 70 سومون دوستانی عزیز 65 سومون تا از بخشش بازار کاروان بین 11 12 12 نولوای قطار اینا ببینید چه خوشروه یوبکا سرافان 55 سومون اینا دوستانی عزیز یوبکا و سرافانچیک 75 سومون رزمر 55 سومون نرخ اپتاوی یکی دونه نرخ اپتاوی 55 سومون نرخ دونه 70 نرخ دونه 70 سومون نرخ اپتاوی 55 سومون دوستان عزیز بازار کاروان 50 سومون سرافان داریم با ارزونه که اینا دوستان عزیز سومون نزدیکتر گیرید 50 سومون سرافان داریم اینا 50 سومون کاستوم داریم 50 سومون 50 سومون کاستوم نشون میتیم کاستوم برور بچه بازار کاروان طرف چلو بازار بین 11 12 12 نولوای قطار از این طرف بین 11 12 دستی چپ می شود از این طرف راه بیان اگر 12 12 طرفی دستی چپ نولوای قطار بین همین مغازات دوستان عزیز جاشون خیلی خلاص دوستان عزیز نرخان باشون دسترس برای که سخن نرخشون ارزان میتین افتاوی هم خریم پشیمون میشن دونر هم خریم پشیمون میشن اینا کاستومکاشون دخترکا اینا ببین چه خوش رو که 50 سومون اینا 50 سومون اپتم 65 سومون دونه نه 65 سومون نرخ دونه اپتای 50 سومون ده کسی دوتا میخره یعنی 50 سومونی میتین مرحمت دوستان عزیز جای دویمی اکای عبدالنعیم هستند نگاه کنید درآمدگاه 13 طرف چلو بازار میدونید دروازه 13 بعد 12 یعنی اوگلاوای میشه دوستان عزیز حاضر میرویم انا جاش باشه دوستان عزیز 12 درآمدگاه طرف چلو بازار دست راست میگردیم یکم نه دوم نه سوم مغازین بازم جای اکای عبدالنعیم اینا رو هم همچنین از سیخان دوستان عزیز نرخ نوشون به حد اساس هم اپتاوی دارن هم دونه دارن کاچ سوایبورد 200% گارانتی شتا استفاده میکنین یگان چی نمیشه و دوی کوشون باور کنین من شخصا گارانتی میتونم پاتوچکی نمیکده دوستان عزیز رنگ نمیبرورده در آبی گرم بعد نشونه لباساتون بزرگ نمیشد خلاصه یکم سر دوستان عزیز نرخ نوارم اینجا هم همچنین به حد اساس انا یورا نرخش بر میگین خیلی مقصد نرخ رو کنه یک دیده بریم چه خلای اپتم دا پادراسکونی 75 سومون دیسکی ها 55 سومون خب 55 سومون 75 سومون دیسکی 65 سومون 75 سومون ویلیکانو هسته 100 سومون 95 سومون دارد 100 سومون دارد با این یوبکا ها داریم یوبکا ها نگاه 25 سومون داریم اینجا یوبکا 25 سومون داریم از 25 سومون سر میشه بدن 25 سومون 3 تا 4 تا 100 سومون داریم 3 تا 100 سومون داریم من اینو 40 سومون داریم 45 سومون داریم نه دوستان عزیز نگاه کنید 25 سومون داریم اینا 25 سومون 4 تاش 100 سومون داریم دیدن دوستان عزیز اپتم دا دونه دا 40 سومون یوبکا من دوستان عزیز مرحمت میتونین در خونه‌تون آبتون فرزند دارین دو تا سه تا گودکتون بیارین گیرین نرخ آبتاوی یعنی آبتاوی میچن این الله رو هم به حد پسونه اینا گلدار داره همینا رو یک لازم اینا چندی گفتین 75 سوم آبتم دوایکا
дона. Почти 90% бошун дуэкай дӯстон азиз ё балишмеркошна нигоҳ кунед чӣ қадр хушрӯакан. Метонем бен аз наздик дида харидорӣ кунем, метонем заказ кунем, дастафка низам чунин дорам. Рақамҳоро дар рӯи экран мемонам. Марҳамат дӯстони азиз.